हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मु आपणक सहित शेयर करूची अरांधिया। आपण माने केबे सुनिचंदी ना अरांधिया कोन? अरांधिया माने से दिन सारा किछि भी खाइबा रंधा जीवनी आउ से दिन चुल्ली पूजा करा जाय थाय, जोटा कि आपण माने एठी देखि पारुथिबे सब जिंस रखाई छि चुल्ली पूजा पई। आउ एठी मो सासू एबे चुल्ली पूजा एबे आरंभ करूचंती। आ सबु खाइबा जिनस पूजा पई हेई थाउ कि निज पई खाइबा जिनस जहाँ भी हेइतबो सेटा गोटे दिन आगरु ही एटा तयारी करा जाय थाए। तो ए जो भोग देखुचंती आपण जोटा अछि हमर डेक्ची रे, सेटा भी गोटे दिन आगरु ही तयारी करा जायथिला। एटा जो बळा तयारी होबो ना। आउ जो पूजा पाई देखुं फूल रखा जाइए से तो मंदार फूल निहाई आप जापारे आ दुब बरकोली पत्र निहाई आउ बोईतालु फूल नि जाइए, जोटा कि चुली उपर रखे बोईतालु फूलटा को पूजा करा जाए। बोईतालु फूल ना कखार पानी कखारु फूल पानी कखार फूल लगे से पानी कखार खटा अब हम तो मिललानी कहीं पत्र कहीं फूल दरकार हुए एटके पाई। आउ एठी एबे कदली पत्र उपरे जो चाउल बटा पिठौ एठी एबे सासू रखुचंती, सेतिरे से गोटे कइंछ भलिया गोटे करूचंती। आपण जानि परथि गोटे कइंछ भलिया गोटे माने करा होची, काहे कि ना हमरो काश्यप गोत्र जेहेतु सेति पई कइंछर गोटे रखिकी तार दीटा आखी करा जिवो। जो कला करा जायथिला पत्र उपरे आपण देखिथिबे, सेटारे तार आखी करा जिवो। सिंदूर रे गोटे तार सिंदूर ताकू लगा जिवो, तापर सेटारे खाइबा जिंस रखिकी सेटा चुल्ली भितरे ही रखिकी सेटा पूजा करा जिवो। घोड़े दिया हला जे एमती बड़ा कोई पत्र से भूल ए कदली पत्र हो ଲାଗୁଛି ତା ମୁହଁ ଆଉ ପାଟି ତା ମୁହଁ ଆଉ ପାଟି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି।
ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ନାଇଁ ଆଣିନି ଘଣ୍ଟେ ବିଲେଇ ଅଛି ଆଡ଼େ ବିଲେଇ ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଚୁଲି ପୂଜା ସରିଲା ଚୁଲି ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଉଛି ଟିକେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ତିଆରି ହେଇନି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାହା ବି କିଛି ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଥିରେ ପଖାଳଟା କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ପାଣି କଖାରୁ ଖଟା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସୋଲା ପଡ଼ିକି ସେ ଖଟାଟା ହେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି କଦଳୀ ଭଜା ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭଜା ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ତା ସହିତ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପଖାଳ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ପିଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଇକି ଅଣା ହେଇଥିଲା ଶାଗ ଭଜା କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା ମିକ୍ସଚର୍ ଏଠି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଖଟାଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ପାଣି କଖାରୁ ଖଟା ସୋଲା ପଡ଼ିକି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ବାସି ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଯେଉଁ ଅରାନ୍ଧିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେଟା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବାରିପଦା ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଅଜାଘର ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ବି ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो धन्यवाद।